aquel que lucha por su vida y sanar heridas del corazón, aquel que tiene la esperanza perdida. Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno. Generación Joshua, comunidad de reino. Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno. Generación Joshua, comunidad de reino. Comunidad de reino. I'm not the owner, I'm just a servant to manage all that belongs to him. Everything he has given me, a treasure I am called to keep. The time I have belongs to the king, my talents and all of me. I'm here to serve with all my might, and in the darkness be the light. I'm a steward of the kingdom, his will is my only way. Everything I am, everything I have, I lay it down for glory of his name. I was created to live an abundant life, and all I have to multiply. I'm a steward of the kingdom, and in his purpose I want to thrive. Gather wealth is not my goal. Sowing in the kingdom makes me whole. All I have comes from above. To all around me show his love. I'm a steward of the kingdom, his will is the only way. Everything I am, everything I have, I lay it down for glory of his name. I was created to live an abundant life, and all I have to multiply. I'm a steward of the kingdom, and in his purpose I want to thrive. Kingdom is not improvised. Everything has purpose and in its time. Obedience gives me the power, and in time I will understand. I am his steward, I am his servant. Everything I sow with the fruit is fervent. On earth the reflection of heaven, a channel of his love forever. I'm a steward of the kingdom, his will is my only way. Everything I am, everything I have, I lay it down for glory of his name. I was created to live an abundant life, and all I have to multiply. I'm a steward of the kingdom, and in his purpose I want to thrive. I want to thrive. Yeah, Eterno, generación Joshua, comunidad de reino. Comunidad de reino. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. Qué poderoso cuando tenemos un Dios tan bueno How powerful it is when we have a God that is so good que permite que tengamos conocimiento a través de su palabra. that he allows us to have knowledge through his word. La palabra de Dios siempre viene a liberar nuestras vidas. The word of God always comes to liberate our lives. Por eso dice, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre.
That's why he says that then you will know the truth, and the truth will set you free. La verdad en cualquier contexto es bueno, The truth in any context is good, pero es mucho más poderoso cuando nosotros conectamos su palabra. but it's even more powerful when we connect to his word. Porque la verdad de Dios viene a liberar tu espíritu. Because the truth of God, it comes to liberate your spirit. Muchos sienten vacío existencial y no saben que es que tienen un espíritu durmiendo. Many feel this void, but they do not know that they have a spirit that is asleep. Pero Dios Padre envió a su Hijo para que nosotros fuéramos libres. But God the Father sent his only Son so we can be free. Y qué bueno que tenemos un Dios que entregó su unigénito por nosotros. And how good is that we have a God that gave his only Son for all of us. Siempre como ministerio nosotros no detenemos a el fluir profético de la casa. Always, as a ministry, we stop for the prophetic flow of the house. Tenemos siempre que arreciar para luchar por nuestras vidas. We will have to be aggressive so we can battle for our lives. Porque nuestra lucha no es con sangre ni carne, Because of our battle is not with flesh and blood. sino contra principado y potestad de las tinieblas. It's against principalities and spirits of darkness. Muchas veces creemos que tenemos crisis psicológica, Many times we think we have a crisis in our head, pero hay una parte espiritual que se está moviendo en contra de nosotros, but there is a spiritual part that is moving against us. producto a derechos legales que vienen a querer arremeter contra nuestras vidas. And this is all product of legal rights that we have over our lives. Pero Dios es tan bueno que dejó su palabra para que nosotros sepamos. But God is so good that he established his word so we can have knowledge. La palabra es la espada del Espíritu. The word is the sword of the spirit. Y con esa espada venimos a desmontar toda dardo del maligno. And with that sword, we come to take down every dart of the enemy. El enemigo siempre se va a aprovechar del que no sabe. The enemy will always take advantage of the ones who do not know. Por eso es que es importante conocer. That is why it's so important to know. Hay un propósito de Dios para nuestras vidas. There is a purpose from God in our lives. Pero ¿dónde yo sé eso? But where do I know that? ¿Cuál es ese propósito? What is that purpose? ¿Dónde yo puedo aprender eso? Where can I learn that? Para eso el Señor dejó su palabra. That is why God established his word. Es un testamento donde podemos reclamar. It's a testament that we can go and claim. Y nosotros tenemos toda autoridad para administrar el mundo espiritual. So we can have all authority to administer the spiritual world. El tiempo es corto. The time is short. La vida se ve en un movimiento muy contrario. Life, it seems to be on a contrary movement. Toda la palabra profética está cumplida. All the prophetic words are accomplished already. La vida va rápido. Life is moving too Y a fast usted se le está saliendo de la mano. and is leaving out of your hands. Por eso es importante conocer. That is why it's important to have knowledge. Porque si usted no lucha por su vida, ¿quién luchará por ella? Because if you don't fight for your life, who's going to fight for you? Se le va a ir la vida sin saber que había un propósito. Are you going to let life go without knowing that there is a purpose? Y eso es lo importante de que nosotros entendamos que hay un tiempo especial para cada uno. And that is the important part, that there is a special time for each one of us. Así que como ministerio siempre hacemos esta parada técnica So as a ministry, we make this technical stop para hacer una conexión con el dial profético de la casa so we can connect to the prophetic dial of the house, y podamos entender cuál es el cronograma profético en nuestras vidas. so we can understand what is the timeline, prophetic timeline in our lives. Y para esta ocasión hemos invitado al pastor Jorge Batista. For this occasion, we have invited Pastor Jorge Batista. Eterno, generación Joshua, comunidad de reino, comunidad de reino, comunidad de reino. Bendiciones a todos los presentes y a todos los que nos sintonizan por las diferentes redes sociales del Internet. Blessings to everyone who's connected to different social media networks in the internet. Hoy vamos a leer en el libro de Números, capítulo 16, verso 23 al 34. Today we are going to read in the book of Numbers, chapter 16, verses 23 to 34. Y nuestro tema de hoy es
fin de la rebelión. And our topic for today is End of Rebellion. Dice así la palabra en el libro de Números. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, And it says in the book of Numbers, and then the Lord said to Moses, habla a la congregación y diles, apartaos de derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. then tell all the people to get away from the tents of Korah, Dathan, and Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. So Moses got up and rushed over to the tents of Dathan and Abiram, followed by the elders of Israel. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Quick, he told the people, get away from the tents of these wicked men and don't touch anything that belongs to them. If you do, you will be destroyed for their sins. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. So all the people stood back from the tents of Korah, Dathan, and Abiram. Then Dathan and Abiram came out and stood at the entrances of their tents together with their wives, children, and little ones. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciera todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. And Moses said, this is how you will know that the Lord has sent me to do all these things that I have done, for I have not done them on my own. Si como murieren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. If these men die a natural death, or if nothing unusual happens, then the Lord has not sent me. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. But if the Lord does something entirely new, and the ground opens its mouth and swallows them and all their belongings, and they go down alive into the grave, then you will know that these men have shown contempt to the Lord. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. He had hardly finished speaking the words when the ground suddenly split open beneath them. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. The earth opened its mouth and swallowed the men, along with their households, and all their followers who were standing with them, and everything they owned. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. So they went down alive into the grave, along with all their belongings. The earth closed over them, and they all vanished from among the people of Israel. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. All the people around them fled when they heard their screams. The earth will swallow us too, they cried. Hoy bajo el tema fin de la rebelión. Today we'll talk under the topic End of Rebellion. Y quiero iniciar esta prédica, este mensaje, And I'd like to begin definiendo la palabra rebelión. by defining the word rebellion. De acuerdo al diccionario, la palabra religión es el acto de levantarse
oponerse o resistir deliberadamente a una autoridad legítima. According to the dictionary, rebellion is the act of rising up, opposing, or deliberately resisting a legitimate authority, A una ley establecida o a un orden previamente reconocido. established law, or a previously recognized order, Con la intención de desobedecerlo, desafiarlo o sustituirlo. with the intention of disobeying, challenging, or replacing it. Otra definición también dice acción consciente de rechazar o desafiar una autoridad. Another definition also says a conscious act of rejecting or defying an established authority, Establecida, negándose a someterse a su gobierno, dirección o normas. refusing to submit to its government, direction, or standards. Después de chequear toda esta definición de lo que es la rebelión, After going through all these definitions of what rebellion is, hay una realidad en la iglesia de hoy, there's a reality in today's church, como la hubo en la iglesia de antes the same way that it was in the o del church of pasado. yesterday or the church from the past. En la iglesia siempre ha habido personas que son lo que llamamos cacos calientes. In the church, there's always been the hot-headed ones. Los cacos calientes que son rebeldes que por su falta de conexión, These are the people that are rebellious because of their lack of connection, sometimiento a autoridad submission to authority, y su descuido espiritual and spiritual neglect, son vulnerables and they become vulnerable al enemigo. to the enemy. O sea, vulnerables porque son víctimas para ser usados por el mal. Meaning they're vulnerable because they become used by evil. Por eso terminan asociándose a él. That's why they end up associating with him. Y ese mismo espíritu lo lleva a que se levanten contra la autoridad legítima. And that same spirit brings them to rise up against the legitimate authority. Por eso, hoy basado en nuestro tema, fin de la rebelión, That's why, based on today's topic, end of rebellion, y ahondando sobre este tema tan importante, and going in depth into this very important topic, dentro de los puntos que vamos a tratar, within one of the points that we will cover, lo primero es que todo el que se revela sin causa le espera un final vergonzoso y perturbador. the first thing is that everyone who rebels without cause faces a shameful and disturbing end. Cuando nosotros leemos en la Biblia, en el manual de vida, When we read the life manual, nosotros encontramos en el libro de Números, we find in the book of Numbers, específicamente en el capítulo 16, specifically in chapter 16, que habla de 3 personajes que fueron líderes de una gran rebelión. that it talks about 3 characters that led a great rebellion: Coré, Datán y Abirán, Korah, Dathan, and Abiram, que se rebelaron contra la autoridad establecida por Dios. who rebelled against the authority that was established by God. O sea, rebelión contra lo que Dios había establecido. Rebellion against what God had established Durante el tiempo del pueblo de Israel en el desierto. and this happened during the time of the people of Israel in the wilderness, Los cuales estaban bajo el liderazgo de Moisés y Aarón, personas que fueron establecidas por Dios legalmente. while they were under the leadership of Moses and Aaron, who were established by God legally. Así que este episodio que relata principalmente este capítulo 16 So this situation that is stated in the book of Numbers, chapter 16, presenta una escena triste shows us a very sad case, porque estas 3 personas because these 3 people que se rebelaron contra autoridad that rebelled against authority cometieron en esencia 3 pecados importantes. committed 3 very important sins in essence. Si le enumeramos
rebelión contra la autoridad. If we're going to go over them, one was rebellion against authority, O sea, contra la autoridad espiritual establecida por Dios. meaning against the spiritual authority that was established by God. Segundo, orgullo y ambición de liderazgo. Querían el sacerdocio de Dios que Dios había dado a Aarón. Number two, pride and ambition for leadership. They wanted the priesthood God had given to Aaron, Y que lo había establecido dentro de lo que eran los levitas. which God had established him as one of the Levites. Y el tercero de ellos fue que murmuraron y crearon una división dentro del pueblo. And number three was that they complained, causing division among the people of God. Estas son cosas comunes que frecuentemente la vemos dentro de lo que es la iglesia o el pueblo de Dios. These are common things that we can often see among the church or the people of God. Por lo mismo que decía anteriormente de que hay cacos calientes en la iglesia. Exactly because of what I was mentioning before. Those are the hot-headed ones. Personas que se rebelan contra la autoridad, People that rebel against the authority. que no aceptan la autoridad establecida legalmente por Dios. People that don't accept the established authority by God. Personas que han sido ungidas legalmente por Dios. People that have been anointed legally by God. Personas que el fruto de su trabajo se ve visiblemente. People whose fruit of their work is visible. Personas que han dado ejemplo People that have shown example con su vida. with their lives. Pero esos cacos calientes But those hot-headed ones o rebeldes or rebellious people van contra esa autoridad. go against that authority. Ahora, ¿qué ocurrió como consecuencia? Now let's see what happened as a consequence. Según lo que el libro relata, According to what the book says, en este capítulo 16, here in chapter 16, Dios tuvo que intervenir de manera directa. God had to directly intervene. La tierra se abrió y se tragó a estos tres líderes de la rebelión. The earth opened up and swallowed these three leaders of rebellion. Y no solamente se lo tragó a ellos tres, But not only the three of them, a Datán, a Abirán y a Coré, Dathan, Abiram, and Korah, sino que arrastraron a todas sus familias. but it also took all their families, O sea, que sus pecados meaning that their sins trajo como consecuencia brought upon as consequence no solamente el juicio hacia ellos, not only judgment against them, sino también sobre sus familiares. but also against their families. Coré y los 250 hombres que ofrecieron incienso fueron consumidos por fuego de Dios. Korah and the 250 men who offered incense were consumed by the fire of God. Y la palabra dice claramente And the word clearly says que descendieron vivos al Seol. that they descended live to Sheol. Estas son de las primeras personas que la palabra señala que fueron vivas al infierno. These are one of the few people that the word states that went to hell while still alive. Recibieron un juicio, un castigo inmediatamente. They received a judgment and a punishment immediately, Simplemente porque se rebelaron contra la autoridad que Dios había establecido. simply because they rebelled against the authority that God had established. Esto indica que hay peligro cuando nosotros nos levantamos contra la autoridad que Dios ha establecido. This shows that there is danger when we rise up against the authority that God has Y established. por eso hay que tener mucho cuidado. And that's why we have to be very careful. Por eso dice en el punto número 2, That's why point number 2 says, siguiendo ese mismo orden de lo que es el fin de la rebelión, following that same line of the end of rebellion, que levantarse contra autoridad, el que nos da de comer, ha pervertido su sentido,
mal agradecido. It says, rising up against authority is like biting the hand that feeds us. Let us not become corrupted or ungrateful. Porque se levantó contra el quien le ha hecho bien, Because he rose up against one who He- did good to them, quien le ha dado de su pan, who gave the bread, quien lo ha encaminado para el bien, who guided him to do good, quien ha estado todo el tiempo ahí con esa persona. who's been there for that person. Y sin embargo se rebelan, se olvidan. And nonetheless, they forget and they rebel. Si nosotros vemos algunas características del rebelde, If we see a few characteristics of a rebellious person, y hoy yo quiero enumerarlo para que nosotros nos veamos en ello. and today I want to share them so that we could see ourselves in them, Porque es posible que usted que me está viendo o escuchando because it's possible that those of you watching or listening to me sea parte de esto que voy a señalar. can be part of this that I'm going to point out. Estas características del rebelde, These characteristics of a rebellious person, por ejemplo, uno, los rebeldes conectan poco y solo asumen lo que le da la gana. for example, rebels connect very little and only do what they feel like doing. ¿Qué quiero decir con esto? Que conectan poco. What do I mean by this? That they connect very little. No asumen nada, sino lo que a ellos le da su gana. They don't take on anything except whatever they feel like taking on. Segunda característica, los rebeldes siempre andan buscando quien le haga coro. Second one is that rebels are always looking for people who agree with them. Fíjese bien, andan buscando quien le haga coro. Listen well, they're looking for others to agree with them. ¿Pero por qué? Porque, tercero, los rebeldes saben quiénes son influenciables. Because, number 3, rebels know who is easily influenced. Por eso, como ellos saben quiénes son influenciables, ellos andan buscando quienes tienen esa misma chispa de rebelión. That's why, since they know who is easily influenced by them, they're always looking for that spark of rebellion in them. ¿Por qué son influenciables? Why are those people easily influenced? Porque hay descuido espiritual. Because there is spiritual malnourishment. Porque no conectan constantemente con el alimento de la casa. Because they don't connect constantly to the nourishment of the house. Y por lo tanto, era una víctima del rebelde. And therefore, they're victims of rebellion Te puede influenciar con facilidad. that can be influenced easily. Y tú prestar tu oído a escucharlo. And you can lend your ear to listen to them Porque ellos saben quiénes son influenciables. because they know who is easily influenced. Ellos saben que tú estás descuidado espiritualmente. They know that you're neglecting your spiritual connection. Número 4, los rebeldes siempre buscan personas afines a ellos. Number 4, rebels always seek people who think like them. O sea, son personas que son de la misma línea de rebelión. Meaning people that follow the same line of rebellion. Son personas igualitas. People like them. Y estos espíritus se asocian And these spirits associate porque son espíritus afines. because they're like spirits. Algo también que saben es que los rebeldes, otra de las características es que saben lo que no son constantes en la conexión. Rebels also know who lacks consistency in their connection. Y esto que indica que son presa fácil del enemigo. Because they are easy prey for the enemy. Entonces ellos dicen, bueno, como Israel no es constante en su conexión, So they say, okay, since this person is not constant in their connection, así que Israel es una víctima fácil que el rebelde le puede tirar usted sabe, le pone su carnada.
So they know that that person is easily influenced and they put out the bait. Pero ¿por qué? But why? Porque sabe que no es constante Because they know that this person is not en constant su in their- conexión con lo profético. to the prophetic. Y como saben eso, And since they know that, entonces están vulnerables a recibir cualquier influencia. then they influence them. Otra característica del rebelde es que cuestiona la autoridad. They also question authority. O sea, el mismo espíritu de Coré, Datán y Abirán, Meaning it's the same spirit of Korah, Dathan, and Abiram, cuestionando la autoridad que Dios estableció. questioning the authority that God established. Por eso cuando se levantaron contra Aarón y Moisés, That's why when they rose up against Moses and Aaron, su fin fue fatal. their end was fatal. Ese es el mismo fin que le pasa a todo el que se revela o se une a otro rebelde. And that's the same ending that awaits those that rebel. Otra característica del rebelde es que son sabelotodo, creen ser dirigidos por Dios, pero sus obras lo dice lo contrario. Another characteristic of the rebellious ones is that they act as if they know everything and believe they're directed by God, but their actions say otherwise. Porque la palabra dice que el árbol se conoce por sus frutos. Because the word says that the tree is known by its fruits. Así que el fruto dice quiénes somos. So the fruit says who we are. Por eso es importante conocer esta característica por si acaso en nosotros mismos hay algo de ello. That's why it's important to know these characteristics to know if there's any of it in us. Usted puede estar llevando un rebelde dentro de usted You could be carrying a rebellious character within you, y usted no se está dando cuenta. and you don't even realize it. Pero cuando usted se descuida espiritualmente y deja de alimentarse con la palabra, But when you neglect your connection and stop nourishing yourself with the word, ese rebelde comienza a levantarse dentro de usted. then that character begins to rise up within you. Y como los otros rebeldes saben eso, And since the other rebellious ones know that, los que son afines those that are like that, comienzan a buscarlo. they begin to seek you out. Porque los rebeldes quieren que lo escuchen Because the rebellious ones like to be heard, para meter su veneno. to bring their venom. Esa es la realidad que se vive dentro de muchas iglesias. That's the reality seen in many churches. Por eso el punto número 3 dice, no nos convirtamos en hijos del infierno con nuestro comportamiento desleal. It says when we align ourselves with disloyalty, a Luciferian entity is activated. O sea que yo me convierto en hijo del infierno por mi comportamiento desleal. Meaning that I become a child of hell with my lack of loyalty. Ese comportamiento desleal es lo que nosotros le llamamos a una persona malagradecido. That disloyal behavior is what we call somebody who's ungrateful. ¿Por qué? Porque olvidan con facilidad lo que se ha hecho por ellos y por su familia. Why? Because they quickly forget what has been done for them and their family. Por cualquier disparate. For whatever reason. Son personas ingratas, tienen una ingratitud. They're ungrateful people. Se le olvida fácilmente lo que se hizo por ellos. They easily forget what was done for them. Como dice por ahí que los ingratos no tienen memoria. Like it says that ungrateful people have no memory, no Eso es otra de remembrance. las cosas que tienen los rebeldes. That's another thing rebellious people have. No tienen memoria. They have no remembrance. Desconocen con su actitud lo que se hizo por ellos. They disregard with their attitude what was done for them. O sea, oiga a qué nivel llega el rebelde. Listen to what level rebellious people get to. Otra de las cosas que hacen es que comienzan a buscar falta a la autoridad.
Another thing they do is they begin looking for faults in their authority. Ya ellos comenzaron a ver falta en Aarón, en Moisés They started seeking out faults in Aaron and Moses y los demás líderes que estaban alrededor de ellos. and the rest of the leaders among them. O sea, se olvidaron de esa autoridad legal establecida por Dios. They forgot that legal authority that was established by God. Pero ellos mismos no estaban viendo su viga But they themselves were not looking at themselves, en su propia vida. their own lives. Otra cosa que de los rebeldes es que comienzan a decir que no tienen ni voz ni voto. Another thing about rebellious people is that they begin to say they have no voice or vote. Oiga qué diablura. Listen to how bad this is. No, yo no tengo ni voz ni tengo voto aquí. No, I have no voice or vote here. Y ese espíritu lleva a acusar la autoridad de que la autoridad es autoritaria. And this spirit accuses the authority of being absolute. ¿Pero por qué? Why? Porque no le permite que su mente carnal quiera dañar la estructura establecida. Because it doesn't allow their fleshly mentality to ruin the structure that has been established. Por eso ponen en dudas muchas de las doctrinas que ellos mismos aceptaban. That's why they begin to question many of the doctrines that they once Eso es lo que accepted. nosotros le llamamos herejías, And that is heresy. que comienzan a rechazar lo que ellos aceptaban como doctrina y ahora no creen. Where they begin to reject what they once accepted as the doctrines and now they don't believe. Porque está entronado un espíritu de rebelión Because that spirit of rebellion is enthroned, que está yendo contra autoridad, going against authority, que no quiere someterse a autoridad. that doesn't want to submit to authority. Así es el rebelde malagradecido. That is a rebellious, ungrateful person. Borra en un segundo todo lo que se hizo. They erase in 1 second everything that was done for them. Eso es satánico completamente. That is completely satanic. Pero, ¿cómo nosotros podemos salir de esa rebelión? But how can we come out of that rebellion? En el punto número 4 nos da una salida. Point number 4 offers a way out. Y es que tenemos que reconocer y apartarnos del juicio que arrastramos. And is that we have to recognize and turn away from the judgment and disobedience Antes que sea demasiado tarde. before it is too late. O sea que hay un juicio que está detrás del rebelde. So there's judgment after seeking after rebellious people. Porque el mal no va a poder durar para siempre. Because evil will not remain forever. Sobre todo cuando quien se ha revelado no tiene causa ni razón. More so in the case where those that rebel have no cause or reason. Por eso sabemos que solo hay una manera de escapar del juicio. That is why we know that there's only one way to escape judgment. Podemos escapar del juicio, We can escape judgment, pero tenemos que reconocer, but we have to acknowledge. tenemos que apartarnos del mal, We need to depart, turn back from evil. tenemos que reconocer la autoridad, We have to acknowledge our authority. tenemos que arrepentirnos, We have to repent. tenemos que someternos a la autoridad que Dios estableció. We have to submit to the authority that God established. Pero también tenemos que sujetarnos al cronograma profético que nos hemos puesto de acuerdo en la casa. But we also have to submit to the prophetic timeline established in this house. Porque hay un orden. Because there is an order. Las cosas de Dios están dentro de un orden. The things of God flow within an order. Yo como miembro de un cuerpo ministerial me debo a lo establecido dentro de ese cuerpo. As a member of a ministerial body, I owe myself to that body.
Por lo tanto, yo tengo que sujetarme a la autoridad que está establecida, a lo que yo me he puesto de acuerdo. That's why I have to submit to the authority and submit myself to what we have agreed upon, Incluyendo conectar con todo el alimento de la casa. including connecting with all the nourishment of the house. Porque es la única manera como yo puedo limpiarme de ese espíritu de rebelión. Because it is the only way I can cleanse myself from that spirit of rebellion. Y así mismo, ¿qué hago? Tengo que asumir disciplina. And in that same way, what do? I need to embrace discipline. Oiga bien, asumir la disciplina de la palabra de Dios. Listen well, take on the discipline of the Word of God. La disciplina que va a ir contra todo lo que hay rebelde dentro de mí. The discipline that will go against any rebellion within me. Contra todo aquello que se está oponiendo a que la verdad de Dios salga de mi vida. Against everything that is opposing that the truth of God comes forth out of me. La palabra de Dios es la disciplina. The Word of God is discipline. Y por eso Dios al hijo que ama lo disciplina. And that's why God disciplines the child he loves. Y Dios usará la disciplina para sacar esa rebelión de nosotros. And God will use discipline to bring out that rebellion out of us. Porque ningún rebelde va a poder entrar al reino de los cielos. Because rebellious people will not enter the kingdom of heaven. No hay un rebelde en el reino de los cielos. There's not one single rebellious one in the kingdom of heaven. Si lo hay es porque se arrepintió. If there is, it's because they repented. Es porque reconoció. It's because they acknowledged. Es porque se apartó. It's because they moved away from it. Entonces nosotros constantemente estamos peleando con un rebelde dentro de nosotros. So we're constantly fighting against rebellion within us. Ese rebelde que se quiere oponer a lo establecido por Dios. That rebellion that wants to oppose to what has been established by God. Es bueno que usted comience a identificar la rebelión en usted It is good for you to begin to identify rebellion in you, para poder ir contra ese espíritu. to be able to go against that spirit. Usted puede ver rebelión cuando usted no quiere conectar con el alimento de la casa. You can see rebellion when you don't want to connect to the nourishment of the house. Lo que pasa es que es un tipo de rebelión callado. What happens is that it's a very subtle rebellion. Porque la gente cree que rebelión es... ¡Ah! ¡Ah! No, eso no es rebelión. Because people think rebellion is tantrums. Eso That's not parece una rebellion. acción de la rebelión. That is an action of rebellion. Pero cuando usted no conecta con lo que usted sabe que se ha puesto de acuerdo, eso es rebelión. But when you don't connect with what you have agreed upon, that's rebellion. Cuando usted comienza a omitir su conexión profética, su comentario profético y todo lo que usted sabe que le corresponde, eso es rebelión. When you begin to dismiss or neglect your prophetic connection, that is rebellion. Por eso es que tenemos que cambiar de actitud. That's why we have to change our attitude. Y la única manera es yendo contra nosotros. And it's only going against ourselves that we can do that. Desde el principio a nosotros nos enseñan ir contra nosotros. From the beginning, we are taught to go against ourselves, Trabajar con nuestra vida. to go against our lives, Aplicarnos la verdad de la palabra de Dios. apply the truth of the Word of God. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? But what is the objective of that? ¿Cuál es el plan? What's the plan? Es para que nuestra vida pueda entrar en orden. Is so that our life can enter in order. Es para que esa vida carnal que es rebelde y que no quiere conectar, Is so that that flesh part that is rebellious and does not want to connect pueda entrar a lo que son los principios de la palabra. can enter into the principles of the Word. Esos principios que nos van a traer el orden a nuestra vida.
principles that we bring order into our lives. Esos principios que son los que nos conectan con el todo de Dios. Those principles that connect us with God's everything. Esos principios que son quienes nos liberan, Those principles that are the ones that free us. nos prosperan, They prosper us. nos traen salud espiritual del alma, del espíritu They bring spiritual health to our soul and spirit, y también físico, and also physical, porque la rebelión enferma. because rebellion gets us sick. Los rebeldes andan enfermos. Rebellious people are sick. Por eso usted ve esa actitud constante y nada de cambiar. That's why you see that constant attitude and no change. Simplemente esa rebelión avanza y avanza si usted no le pone un stop. That rebellion simply continues to advance if you don't stop it. Pero hay tiempo. But there is time. Podemos ver esa rebelión, We can see the rebellion, identificarla identify it, e ir contra ella. and go against it. Dios nos da la oportunidad. God gives us the opportunity. Coré, Datán y Abirán tuvieron tiempo de arrepentirse, Koreh, Dathan, and Abiram had time to repent, pero no lo hicieron. but they didn't do it. Ellos pudieron evitar el juicio de ellos y de su familia, They could have avoided the judgment upon themselves and their families, pero no lo hicieron. but they didn't do it. Hicieron todo lo contrario. They did the opposite. Cada día siguieron en su murmuración. Every day they moved through in murmuring, Siguieron conquistando a otros connecting to others and infecting others, y siguieron hablando mal de esa autoridad. and talking poorly about their authority. Lamentablemente no le podía esperar algo peor que lo que le sucedió. Sadly, there was no different ending that we could expect for them. Que la tierra se abrió y se lo tragó vivo. That the earth opened up and swallowed them alive. Nosotros tampoco estamos lejos de que pueda suceder eso. We are also not far from that happening to us. Si usted no cambia de idea y cambia de pensamiento, If you don't change your mind and change your way of thinking, usted igualmente puede ser arrastrado al mismo juicio. you can also be dragged into the same sort of judgment. Tenemos que escapar del juicio. We have to run away from judgment. Y la única forma de escapar es que nosotros conectemos con la palabra. And the only way is connecting with the word. Es que seamos constantes con el alimento de la casa. Is being constant with the nourishment of the house. Que comamos de todo lo que fluye en esta casa. That we eat everything that flows in this house. Dios no te llamó para ser rebelde, God didn't call you to be rebellious, sino para sacarte de la rebelión. but to bring you out of rebellion. Es tiempo de tomar una decisión. It's time to make a decision. Tomar la decisión más importante de su vida. Make the most important decision of your life. No solamente usted como creyente. Not only you as a believer, También le hablamos a quienes, a aquellas personas que no conocen de Dios, but also those people that don't know of God, que también están bajo juicio, that they're also under judgment porque están en rebelión contra la palabra de Dios, because they're rebelling against the word of God, que no han querido aceptar la palabra de Dios not wanting to accept the word of God, y que cada día la rechazan and that reject it daily cuando escuchan el mensaje y la palabra que los llama al arrepentimiento. when they hear the word that calls them to repentance. Tenemos un mundo que anda en rebelión, We live in a world that lives in rebellion, pero hay una palabra que quiere sacarlo de ahí. but there's a word that wants to bring you out of that. Así que si hay algún amigo que nos esté escuchando
So if anyone is listening, Cristo es la oportunidad para salir de tu rebelión, Christ is the opportunity to come out of that rebellion, dándole el derecho legal de tu vida a Él. giving him legal right of your life. Cristo vino a esta tierra Christ came to this earth por amor. out of love. El Padre lo envió The Father sent him a morir para rescatarnos de esa rebelión, to die to rescue us from that rebellion, esa rebelión de pecado, that rebellion of sin de la cual todo el ser humano cayó. in which every human being fell. Porque así como el pecado entró por un hombre, Because the same way that sin entered through a man, asimismo la salvación de Dios entró por otro hombre. the same way salvation from God entered through another man. Cristo es la solución a tu rebelión. Christ is the solution to your rebellion. Así que, amigo, es bueno que tú te detengas So it's good for you to make a stop y sepas que en Cristo puedes ser liberado de tu rebelión. and that you know that in Christ you could be freed from your rebellion. Él murió en una cruz por ti. He died on a cross for you. Él dio su vida por ti. He gave his life for you. Escapa ahora que hay tiempo. Escape now that there is time. Hay tiempo todavía. There's time still. Cristo viene. Christ is coming. Y como Él viene y todavía no ha llegado, hay oportunidad. And because he is coming, but he has not yet come, there is an opportunity. Así que tú que me estás escuchando, So you listening, hoy es el día de tu salvación. today is the day of your salvation. Hoy es la oportunidad de cambiar tu vida, Today is the opportunity to change your life, de escapar del juicio de Coré, Datán y Abirán. to escape from the judgment of Korah, Dathan, and Abiram. Dios no quiere la muerte del impío, God does not want the evil ones to perish, sino que todos acudan al arrepentimiento. but for everyone to repent. Hoy es tu oportunidad. Today is your opportunity. Tú puedes cambiar a toda tu generación You can change your generations, entregando tu vida a Cristo. giving your life to Christ. No podemos seguir provocando la ira de Dios. We cannot continue to provoke Dios- God's heart. Dios es un Dios compasivo. God is a compassionate God. Escúchelo bien, Dios es un Dios compasivo, Hear me well. God is a compassionate God, un Dios clemente, a God that is patient, un Dios misericordioso. merciful. Pero cuando los límites se pasan, But when the limits are crossed, solo queda el juicio para quitar el mal. only judgment can eradicate evil. Y eso fue lo que pasó con estos tres líderes de la rebelión. And that is what happened with these three leaders of rebellion. Se pasaron del límite They crossed the limit. y el juicio era para quitar ese mal. And judgment came to eradicate that evil. Por eso Dios tuvo que tomar la decisión de sacar a Coré, Datán y Abirán That's why God had to make the decision to take out Con- Dathan, Aram, con and Abiram todos esos rebeldes with all the y rebellion con toda esa familia and with their families de entre la congregación de los justos. from within the just. Así que solo podemos escapar por él. So we can only escape through him. A Sodoma y Gomorra se le dio la oportunidad, Sodom and Gomorrah received the opportunity, pero siguieron en su rebelión but they remained in their rebellion contra naturaleza. against nature. Y al final el juicio lo atrapó. And at the end, judgment got them. Hoy es tu oportunidad, Today is your opportunity. tanto a ti como creyente, For you as a believer, como el que no es creyente. but also those that don't believe. En Cristo podemos ser libres, In Christ, we can be free, libre de recibir ese amor de Dios free to receive that love from God que te quiere dar vida y salvación.
that wants to give you life and salvation. Hemos concluido. We have finished. Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno. Generación Joshua, comunidad de reino. Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno. Generación Joshua, comunidad de reino. Comunidad de reino. Comunidad de reino. Vamos a pasar de inmediato a la cena Let's go immediately into the time of communion. y vamos a tirarle foto al chat principal, tanto en Facebook como en WhatsApp. And let's take a picture of it on Facebook and upload it on WhatsApp. Hoy estuvimos al pastor Jorge Batista Today we have Pastor Jorge Batista con el tema Fin de la Rebelión. with the topic End of Rebellion. El pastor nos enseñaba que todo el que se revela sin causa le espera un final vergonzoso y perturbador. The pastor taught us that everyone who rebels without cause faces a shameful and disturbing end. Una de las cosas en el cual las personas siempre van a tener confrontación es no saber. One of the things that the person will always have confrontation is when they don't have knowledge. Y hay un principio que es innegociable And there is a principle that is not negotiable. y es el principio de autoridad. And it is the principle of authority. Romano 13 habla sobre cómo Dios estableció la autoridad Romans 13 talks about the principle of authority. y Dios fue quien estableció ese principio. And God was the one who established that principle. Lucero, en él se manifestó la rebelión. On Lucifer was manifested the rebellion. Así que la rebelión salió de Lucifer. So the rebellion came out of Lucifer. Y todo el que opera en ese espíritu está operando en un espíritu luciferino. And anyone who operates on that spirit is operating on a Lucifer spirit. Y algo importante de vivir bajo principio es que nosotros siempre estamos sujetos a autoridad. And something that is very important, it is about the principle that we are subjected to authority. Y Romano dice que toda autoridad es puesta por Dios. In Romans, it says that all authority is placed by God. Así que nosotros cumplimos con nuestros impuestos, cumplimos con las policías, con los estamentos oficiales, también con los espirituales. So as social being, we do everything, our duty that we have to do. We pay our taxes, we do our duties, and we also respect the spiritual ones. El que está sujeto a autoridad tiene autoridad. The one who are submitted to authority have authority. Todo el que no conoce siempre termina en rebelión. Anyone that does not have knowledge always ends up in rebellion. Porque el que conoce sabe que estar sujeto le da autoridad y bendición. Because the one who has knowledge, he has authority, and he goes against rebellion. El que no conoce termina asumiendo en una independencia su vida. The one that does not know, he ends up in a life very independent. Así que el conocimiento lo que hace es que tú le pongas fin a la rebelión. So the knowledge is what takes you to end the rebellion. Porque nuestra naturaleza es rebelde. Because our nature is rebel. El hombre se rebeló contra Dios. Men rebel against God. La rebelión es sinónimo cuando tú rompes los acuerdos. The rebellion is a synonym of when you break the agreements. Incluso el enemigo tiene derecho en aquellos que son rebeldes. If anything, the enemy has a legal right on those that are rebels. Por eso que la justicia de Dios es para los buenos y los malos. That is why the justice of God is for the good ones and for the bad ones. La justicia de Dios no negocia con nadie. The justice of God does not negotiate with nobody. Hay muchos que no quieren saber creyendo que van a liberarse de esa justicia. There are many that think that they're going to liberate themselves from that justice. Si muchos supieran que por no conocer están dejándose robar su riqueza. If many only know that because they don't have knowledge, they are wasting their wealth. Así que levantarse contra autoridad es dejarse robar su riqueza. Rising up against authority is like biting the hand that feeds us. El violentar el principio de autoridad hace que tú andes en una embriaguez. So when you violate the principle of authority, it's like you are drunk, you're in drunkenness. Y en vez de ser una persona próspera, te convierte en un malagradecido. And instead of being prosperous, you become corrupted, ungrateful.
La prosperidad viene de aquellos que conocen y saben administrar lo de ellos. The prosperity comes for those that have knowledge and know what they have. La palabra nos enseña que amemos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. The word says, love God with all your heart and your neighbor as yourself. Así que nunca puede haber una rebelión en aquellos hijos que asumen el reino. So on the children of God, they should never be rebellion, the ones who take on their kingdom. Cuando nosotros no asumimos autoridad, nos estamos convirtiendo en unos hijos del infierno. When we do not obey authority, we convert ourselves as childs of Lucifer. Infierno es sinónimo de maldad, Hell is synonym of evil porque hay una manifestación desleal contrario a lo que está establecido. because there is a manifestation that is contrary of what is already established in the word. Jesús dijo, me dice el Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo. Jesus says, they say, Lord, Lord, but they do not do what I say. A veces creemos que porque decimos Dios, somos de Dios. Many think that because they say God, they are from God. Lo único que mide quién yo soy es los fundamentos en los cuales yo asumo. The only thing that measures who I am is the fundamentals that I take on and obey. Por eso que por sus frutos lo conoceréis. That is why by your fruits you will know them. Y el fruto no es ser buena gente. And the fruit is not to be a good person. El fruto es cuando usted asume lo que le corresponde, no importando la consecuencia. The fruit is when you take on no matter the consequences. Por eso que un hijo no es rebelde, That is why a children of God is not rebellion, porque está sujeto a una autoridad que viene por su palabra. because they are submitted to an authority that comes through the word of Y God depende de un espíritu cada día. and depend each day from a spirit. Así que nadie puede manipular el mundo espiritual. So no one can mock and manipulate the spiritual world. Y bien dice el manual que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. And the life manual clearly says that do not get tired of doing good, because in our own time we will not dismay. Hay que ser totalmente radical con la rebelión, We must be radical with the religion. porque la rebelión estaciona. We must be radical with the rebellion, because rebellion make you stationary. Hay línea sanguínea completa detenida por una rebelión de uno que no asumió lo que le correspondía. There are traits in our bloodline that are stopped because of rebellion that somebody don't want to let go. Alguien se tiene que levantar en tu línea sanguínea y decir lo contrario, Someone needs to rise up and say the contrary, porque el enemigo se está aprovechando de lo que tú le has dado derecho. because the enemy is taking advantage of the things that you have given the right to. Esto no es un juego de baraja. This is not a little game. Estos son principios donde alguien tiene que establecerlo, These are principles which someone needs to establish them, porque entonces te van a abusar como un ignorante. because instead they're going to abuse you like an ignorant. Tenemos que reconocer. We must recognize. Reconocer es arrepentirse. To recognize is to repent. Arrepentirse es devolverse. To repent is to go back. Tenemos que apartarnos de ese juicio que iba contra mí por no devolverme. We must turn away from the judgment that disobedience don't want to make me go back. Hemos arrastrado muchas consecuencias. We have dragged so much consequences. Por eso que aquí nosotros avanzamos yendo hacia atrás That is why the way we move forward here is going back, para desmontar mucha rebelión que no acordamos con ellos. to take down all those rebellions that we made agreement with. La riqueza de Dios ni cae ni viene. The wealth of God doesn't even come or drops down to you. La riqueza de Dios se libera. The wealth of God is liberated. Y eso fue lo que Cristo hizo. And that is what Christ did. Él vino a libertar los cautivos. He came to free those in prison. Por eso que hoy nosotros vamos a seguir su camino, That is why today we're going to follow his path, su verdad his truth y su vida. in his life. Nadie va al Padre sino por Él. No one goes to the Father if it's not through him. Cristo vino a cumplir, no a quitar. Christ came to accomplish, not to take away. Él es el modelo a seguir. He is the model to follow. Y a Él se le dio un nombre sobre todo nombre. And he was given a name over every name, En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. in the heavens and the earth and under the earth. Él fue el que murió en la cruz. He was the one who died in the Él cross. pagó los derechos. He paid for all of our rights. Él fue el que invitó. He was the one who invites, Y el que invita es el que paga.
and the one who invites is the one who pays. Tomemos todo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Let's take all our communion. Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno. Generación Joshua, comunidad de reino. Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno. Generación Joshua, comunidad de reino. Comunidad de reino. Bendiciones con todos ustedes, la pastora Yesenia García, y vamos a entrar en el tiempo de la siembra. Blessing to all with yours, Pastor Yesenia Garcia, in the time of sowing. Y para ello vamos a leer en Ageos 1 del 6 al 7. And we are going to be reading in Haggai chapter 1 from verse 6 to 7. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, o vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornada recibe su jornada en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. You have planted much, but harvest little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it. This is what the Lord Almighty says. Give careful, though you to your ways. ¿Qué nos dice Ageo aquí? Si todo lo que yo estoy haciendo no está produciendo resultado, entonces tengo que entrar en una meditación. What do we hear here in Haggai? That if everything that I'm doing, it doesn't give me a good result, then I need to consider what is it that I'm doing it wrong. En otras palabras, haga un levantamiento. In other words, let's make an assessment. Y si todavía ese levantamiento que usted ha hecho, los números no le dan, And after you make that assessment, you see that the numbers are not aligned, entonces vaya donde su autoridad inmediata then go to your immediate authority y haga nuevamente su levantamiento, and do the assessment with them. poniendo todas las cartas sobre la mesa, Setting all the cards on top of the table, porque esto es un caso serio. because this is a serious matter. ¿Cómo va a ser que todo lo que yo hago se me desparrama? How is it that everything that I do, it goes through a hole? Pongo un negocio tras otro y no me da resultado. I start to create more business and I don't have any results. Hago una inversión tras otra y no veo nada. I do inversions and I don't see any results. Entonces Ageo me dice, medita en esto. And then here in Haggai, we said, let's meditate in this. No siga botando tu semilla. Stop sparing your seeds. Detente y escucha. Stop and listen. Orden. Order. Alineación correcta entre lo que digo creer y lo que practico. The definition of order is the correct alignment between what I claim to believe and what I actually practice. Una cosa es que yo entienda el principio de siembra y cosecha y otra muy distinto en que yo lo aplique. One thing is for me to think that I understand the principle of sowing, but a different act is that I'm applying it to it. Una cosa es que yo sepa que la palabra dice que si yo no siembro, el devorador se roba mi semilla, y otra muy diferente a que yo lo haga. One thing is for me to know that it is written that the devourer will come and steal my seed. Another thing is for me to act on that. Porque muchas veces nos hemos vuelto religiosos, Because sometimes we turn out to be too religious, repitiendo lo que dice el ministerio. repeating what the ministry says. No, porque yo soy Joshua, No, because I'm a Joshua. y nosotros los Joshua creemos en la siembra. And we as Joshua, we believe in sowing. ¿Y tú crees en la siembra?
But are you really believing in sowing? ¿Tú estás poniendo en práctica lo que tú dices? Are you putting into practice what you're saying? Cuando el orden está alterado, el resultado también lo estará. When order is disrupted, the result will be disrupted as well. El desorden espiritual produce escasez visible. The spiritual disorder produces a visible scarcity. Sí, porque muchas veces como no me están viendo lo que yo, ni nadie me está pasando inventario, yo entiendo que me voy a salir con la mía. Yeah, because sometimes we come with this mindset that, oh, since they don't know, they're not seeing what I'm doing, I think that I can fool anyone. Pero si hay un desorden en la parte espiritual, pues usted tiene que saber que en lo visible también se va a ver. But you need to understand that if there is disorder in the spiritual context, then in the physical and the natural, will we be able to see Eso es como it? cuando usted barre y tira la basura debajo de la cama, It's the same thing if you're sweeping and then you put the garbage under the bed, para que nadie la vea. so nobody can see it, Pero la basura está ahí. but the garbage is there. Si usted no la recoge, If you don't pick it up, ella va a seguir ahí. it will still be there. No es falta de trabajo, es falta de alineación. It is not a lack of work, it is a lack of alignment. Puede estar haciendo mucho, pero fuera del orden, y eso anula el resultado. You may be doing a great things, but if it is out of order, it's nullified, it's null, the results. Pero ¿cómo así, pastora? Cuando servicio me llama, evangelismo me llama, el apóstol me llama, yo siempre estoy ahí. But what do you mean, Pastor? When service called me, when the apostle called me, when the ministry called me, I'm there? Es más, le voy a decir una cosa, en este ministerio nadie trabaja más que yo. Let me tell you something. In this ministry, nobody works more than me. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? But then what is it that is happening? Como dice Ageo, medita en esto. Like a guy says, let's meditate in this. No todo el que siembra recoge, si siembra fuera del orden. Not everyone who sows will reap if they sow out of order. Porque no es solo sembrar, es sembrar correctamente. Because it is not about merely sowing, it's about sowing correctly. Hay esfuerzo, pero no hay dirección y eso desgasta. There is effort, but not direction, and that leads to burnout. Ah, pues por eso que yo me siento desgastado sin resultado. Ah, now it makes sense. That's why I feel burned out without results. Dios no respalda lo que está fuera del orden. God does not endorse anything that falls outside of his order. Estoy haciendo cosas buenas, pero fuera de lo que me corresponde. I'm doing the right thing, but away from the direction that corresponds to me. Antes de pedir más, revisa cómo está administrando lo que ya tiene. Before asking for more, examine how are you managing what you already have. No, pastora, lo que pasa es que si yo tuviera tal cosa, yo funcionara mejor. Lo que pasa es que me hace falta ese detalle. No, Pastor, you don't understand. If I will be given what I need, I will be managing myself better. But I'm lacking of what I want. Habemos gente pidiendo abundancia con una mentalidad desordenada. There are people asking for abundance while operating with a disorder mindset. Queremos aumento, pero no hemos sido fieles en lo poco. We want an increase, but we have failed to be faithful in the little. El orden espiritual corrige los resultados naturales. A spiritual order corrects natural results. Y cuando me alineo, no tengo que forzar resultado. When I align myself, I don't have to force results. Porque los resultados comienzan a manifestarse. The results simply begin to manifest. Así que vamos a dar gracias a Dios Padre por nuestra siembra. So let's give thanks, God, for our sowing. Padre, te damos gracias. Father, we thank you. Porque tú nos has permitido sembrar en una tierra que fluye leche y miel. Because you have allowed us to sow in this soil that abundance in milk and honey. Ayúdanos a no sembrar en sacos rotos. Help us for us not to sow in holes. Ayúdanos a sembrar por dirección. Help us so we can sow based on directions. Ayúdanos a no manejarnos de manera independiente. Help us so we don't continue manage ourselves independently. Y hacerlo desde la obediencia. But for us to do things based on obedience.
Porque si en lo poco fuimos fiel, en lo mucho tú nos pondrás. Because in the little we are faithful, in the great you will put us. Bendiciones. Blessing to all. Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno. Generación Joshua, comunidad de reino. Generación Joshua, mirando siempre lo que es eterno. Generación Joshua, comunidad de reino. Comunidad de reino. Qué bueno que estamos en un tiempo de mucho regocijo, How great it is that we are on a joyful time, porque vamos a celebrar una de las presentaciones que más nos gustan, que es la presentación de niños. because we are going to celebrate a presentation that is of children. Y hoy vamos a presentar al niño Samuel Nazareo Nieves Sena. Today we will have the dedication of Samuel Nazareo Nieves Sena, Y junto a sus padres, Lucena y Ever Nieve, together with his father, Eber Nieve, y un equipo de amigos y familias, and all the witness of families and brother. venimos a establecer esta presentación. And today we're going to establish this dedication. El presentar a los niños en este ministerio es un acto donde los padres, en mutuo acuerdo, dan el derecho legal públicamente ante Dios. Presenting children in this ministry is an act where the parents in mutual agreement give the legal right publicly before God. Al hacerlo se reconoce a Dios Padre como creador y Señor de la vida. In doing so, God the Father is recognized as creator and Lord of life, Quien nos da a los hijos como regalo y hoy sus padres lo conectan al propósito de Dios Padre. who gives us children as a gift, and today his parents connect him to the purpose of God the Father. Los hijos son herencia. The children's are heritage. El Salmo 127, 3:4 dice, On Psalm 127:3-4 says, he aquí herencia de Jehová son los hijos. children are heritage from the Lord, offspring a reward from him. Cosa de estima el fruto del vientre. Offspring a reward from him. Como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Like arrows in the hands of a warrior are children born in one's youth. En el Antiguo Testamento la palabra nos enseña que debemos consagrar nuestros hijos para el reino. In the Old Testament, the word teaches us that we must consecrate our children for the kingdom. En Éxodo 13:2 nos dice, On Exodus 13:2 says, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz, dedicarás a Dios Padre. consecrate to me every firstborn male. Por eso el mismo Jesús fue presentado cuando era un bebé en el templo. That is why Jesus himself was introduced when he was a babe in the temple, as Como shown. dice en Lucas 2:22. Like it says on Luke 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. When the time came for the purification rites required by the law of Moses, Vamos a presentar ahora lo que es el texto base donde nos centralizamos sobre este momento. we are going to read our central biblical passage in En Marcos 10, del 13 al 16. on Mark 10:13-16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. People were bringing little children to Jesus for him to place his hands on them, but the disciples rebuked them. Viéndolo Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. When Jesus saw this, he was indignant. He said to them, let the little children come to me and not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Truly, I tell you, anyone who will not receive the kingdom of God like a little child will never enter it. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. And he took the children in his arms, placed his hands on them, and blessed them. En Efesios 6:4 también dice,
Ephesians 6:4 says, Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord. La disciplina no es una imposición, sino una muestra de amor, Discipline is not an imposition, but a sample of the love. respeto y derecho que tenemos para con nuestros hijos. Respect and right we have for our children. La disciplina es lo que permitirá que el niño no se desvíe de los principios bíblicos enseñados por sus padres. Discipline is what will allow the children not to deviate from the biblical principles taught by his parents, Y que sea guardado y protegido en el camino de todo peligro y trampa del enemigo. and to be kept and protected in the way of all danger and trap from the enemy, Hasta que ellos sepan discernir entre el bien y el mal. until they know how to discern between good and evil. Vamos a orar Let's pray, y vamos todos a poner nuestra mano sobre Samuel Nazareo. and let's all hover our hands on Samuel Nazareo. Así que oramos por este profeta. So we are going to pray over this prophet. Dios Padre, God the Father, te presentamos a Samuel. I present to you Samuel. Te pedimos que lo cubra y lo proteja We ask to cover and protect him en todo el desarrollo de su vida. throughout the development of his life. Te pedimos que crezca en gracia, sabiduría e inteligencia, May he grow in grace, wisdom, intelligence, en el temor de Dios. and fear of Que God. sea ejemplo en su generación, May he be an example in his generation, para que otros sean impactados con su vida. so that others may be impacted with his life. Pon gracia sobre él. Put grace over him. Que ninguna alma forjada contra él prospere. May no weapon against him prosper, Y que tu nombre sea conocido a través de él, en el nombre de Jesús. and that your name will be known through him in the name of Jesus. Gracias, Dios Padre. Thank you, God the Father. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask you in the name of Jesus. Bendecimos esta familia que ha dado este paso de establecer reino sobre su hijo. God bless this family that has given God the Father the legal right before all of us, Dando el derecho legal a Dios Padre giving the right to God the Father ante todos nosotros. before all of us. Así que le decimos bendiciones a todos. So we bless each one of you.